Jesus is saying, if you love me, obey me. If you love me, obey me. So many times, matingala ka, dugay na kay ka nga Christian, pero you're in bondage with something. Dugay na kay ka nga Christian, pero dili ka tinud-anay nga na naglakaw ngadto sa purpose ni Lord in your life. Why? Because you're just listening to the word, you're not obeying it. Obedience is the evidence that you love God. Kung na-instruction si Lord, ni mo obey ba kadayon? Because this is how the Holy Spirit works. The Holy Spirit is not asking you to do one thing at one time. Kabalo siya unsay kaya nimo. The Holy Spirit will just highlight something at a certain time. And kana nga area, mo'y need nimo pasaron. God is a good Father. Wala siya nag-expect nga overnight mabag-o kadayon. Kabalo siya unsay kaya nimo. Kabalo siya unsay pacing nimo. Because He loves you. If you say you believe in God, ingon ang pulong sa Dios, kung wala na'y action, it's dead. If you say I believe in God, demons believe in God. And demons, mangurog pa na sila. May pang-demonyo. Nituo sila sa Diyos. Ingon ang Bible, they believe in God. And they shudder. Mangurog pa na sila, makadungog sila sa ngalan sa Diyos. Pero kita, nga nag-declare nga mga Kristohanon ta, kailatag Diyos, dili mangurog oy. Lami man eh. Mas dali man ta makakwarta diri. Mas sayon man nga pamaagi. Unsay ingon sa Bible, wa bitaw nakabalo. Kita-kita raman eh. Igsoon diha gyud ta magbantay. Because you're a Christian, matingala ka ang standard nimo mahimong magkataas o ang dalan mahimong magkagamay. For some people, okay ra mag-under the table, okay ra mag-cut og prices, okay ra magbinuang, kay wa man sila relasyon sa Dios. Igsoon, it's not. Faith by itself, it is not if dili siya accompanied by action, is dead. May yung kagrabe kay kag pagtuo, pero wala makita sa atong binuhatan, igsoon, patay yun na nga pagtuo. There is a certain level of obedience. When the Lord would highlight something, obey. Dili man pangayoon sa Ginoo sa imo ang mo-obey kag Genesis to Revelation dayon. Naalang siya ipang-highlight. Naalay mga circumstances nga murag mubugat kay sa imoa. Naay mga circumstances nga murag kinahanglan nimo atubangon or naay panag-away. Naay mo rise up nga something. And you have to deal with it in obedience. Kaniadto ing ani ka the way mo deal with things. Nya magbalik-balik. You have to win and obey para di na to siya mobalik. Lahi na pud nga level. So, lahi ang pamaagi sa Holy Spirit na mag-highlight siya og something nga kinahanglan ka mo obey. And if you're praying for blessings today, the key is if you obey. Igsuon, dili day pwede na may inyong grabe kay kog faith. Because ang importante, mag-uban imong faith og imong deeds. That is why kung moingon ka kaila kag Dios, gibiyaan nimo ang sexual immorality. Kung ikaw na kaniadto, biyaan nimo na. Kung moingon kag nakaila kag Dios, biyaan nimo ang witchcraft. Biyaan nimo ang tanan nga nagsakit man ko, moadto kog kanang kuan. Moadto ko og mananambal, magpatutho ko, No, you're a Christian. You're a believer. And the name of Jesus is enough for your healing. And of course, medicine as well. Because you're a Christian, biyaan nimo ang deceit, pagpangilad, biyaan nimo ang lying, biyaan nimo ang kinabuhi nga kabalo ka makapasakit sa heart sa imong papa. Because you choose to be blessed. Igsoon ang blessing sa Ginoo, dili siya mahitabo sa imong life just by praying. It's really by praying and obeying.